वीडियो वीडियो पानी में मरो, पानी में सब मरो, पानी में सब मरो, पानी में भाई मामी, पानी में मरो। कुल्लू ये शायद कुल्लू मोया ना क्या कर मत कुल्लू मोया कायद एक करब में तो कुल्लू दुनिया। अल्लाह अकबर। एक दिन का ये हाल है सऊदी अरब का, 2 दिन आएगा तो मर जाएगा। हाँ मैं वीडियो कर रहा हूँ रजब सिलीडी भाई वीडियो करी खाना वाले पीछे सब नष्ट है सब कैसे खानी थे खाना देखो तो फानी खाना दाना था नाকি আমার নিজের ছবিটা একটু উড়াই নাই এই মাও পানি মে মরো आओ अल्लाह अकबर ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह अकबर रहमत करो। ये कवर नहीं हो रहा था कवर नहीं हो रहा था बारे ये कहते कवर नहीं हो रहा था नेड़े एक्रियल मिनट नेड़े एक्रियल मिनट ना একটু ভিডিওটা করে নে পুরো 15 মিনিট একটা ভিডিও করি আমার ভাইরা ফোন করে কই কি ভিডিও করতাছি ডাইরেক্ট ভিডিও ফটো ফটো নাই এটা দেশে দেব মানে গান মানে সব ভিডিও কাটলাম গান কাটতে গিয়ে গানের ভিডিও কেটে এই আমার ছবি ভিডিও করেন আমার ছবি ভিডিও করেন ফটো আগে আমার ছবি করা ভিডিও মধ্যে আনেন তুমি তো পানিতে কারণ আছে পড়ে যাবে কেন মোবাইল আছে ইন্টারনেট ভিডিও করে দিও पानी में खेलो आज क्या है सोच रहा हूं ये हां ए मारो अच्छा बंद कर दो ना पूरा 100 मिनट वीडियो अच्छा हां रामायण पढ़ो আড়ই কর্ম করে বাংলাদেশের সব হইতে দেই ওই তুমি আমারে বেজে দিতে যাও তুমি আমার অপমান করতেছো ওই অপমান করিও না অপমান করে না আমি পারি এই তো এই ছবি দেখতে যাইবো ওই অপমান করি না আমার মোবাইল তো বাতি নাই আমার ভিডিওটা হবে 4 মিনিট হইছে ওড়ো হরে তো अबे रेडी करते तुम टिप पावे जा खेली रे कांदा बेजा खेली रे कांदा एटा टिप पावे जा तो पानी शुद्ध नेबा बेजा पानी शुद्ध आए ना हातটা মিস কর আঙুলটা ওরম নাই সুদা এবেলা আসে বিসমিল্লাহ पानी तो देखा যায় না একটু সমান দেখা যায় খালাস पानी দেখা যায় একটু সমান দেখা যায় হ্যাঁ এ গেছো কি ঠাইবান নানি আরে কোন গায় আপনি কই কোন গায় কি শুনবো ভিডিও করতেছি আমার স্যান্ডেল মানে কই গেছে হিসাব নাই হ্যাঁ আপনি নৌকা উঠে গেছেন নি আমার জুতা কই এ আমার শুট চপ্পল টপ্পল সব হারাই গেছে গা
busuk tak chocolate. Hada hagi tani fan. Tani fer. আরেকটা গেল কই রিমোট আরেকটা গেল কই হাই জামাল কি খানা দানা আসেনি নাকি খানা আগে খানা ঢোড়াইবে না কবর টবর কাইতে গেছে গা আলমারি এ আমার জুতা ঢোকা পাইতেছি না আমার জুতা ঢোকা পাইতেছি না রে আয়ো হামু হুসেন শুভ শুভ বলো ভি ভিডিও সেমসে বাংলাদেশ কি দা কইস শয় Una pessoa. Mobile রাখলে তো হইতো মোবাইল দোনোটা কেমনে इंटरनेट मोबाइल बात है क्या इंटरनेट मोबाइल बात है सब तो तुम्हें दारो ना पानी उठा दिया क्या हाँ ayo tal Bangladesh torik maya ya mau maafin tair mi maya na شيل صورة الله يخرب بيوت شوية امشي بعدين في تحت حاجات والله شوية امشي بس لا اله الا الله شوية امشي بس ايه يا كي كان আমার বালটি সব কই গেছে কাপড় সব কিছু এনো আছে খালি বলি পরে বিচার বার করুম কারে বলে দুপ করে আলু আর আছে এটা বসেছে ওনা বালটি আমার বসেছে হ্যাঁ কাবেন দিই আমনে এই যে কাফা উড়াই আমনে বিস্কুট খাইতাম দেন বিসমিল্লাহ কই বা কি টানি কামাল হেনা একদম হাদি আমার ঘর বিক্রি দাম নাই এটা ঠিক আছে হ্যাঁ আসলে মুর্শিদের মালি নষ্ট হয়েছে মুর্শিদের মালি নষ্ট হয়েছে কবাড়ি তো যা তো নষ্ট হয়েছে বাইরে কাজ তোর সবাই নষ্ট কেন ايوه يا حاج ايوه रूम में है होता है नजर नहीं आ रहा है आपको ऊपर रखा है انا لسه غرقان انا شايل الشنطه شفت الصبا الجراديش كله مايا ضرورة اقسم بالله كله مايا ضرورة नीचे जा रहा है गिरा नहीं देखे जा रहे निजर को पानी के अंदर से उठाएगा निजर भाई निजर भाई ए क्या कर रहा आप पूरा वीडियो पूरा 15 मिनट की वीडियो दिया का पूरा मोबाइल पानी में इंटरनेट नॉर्मल सब मोबाइल वो गेसू का रूम में रखा है गेसू ऊपर नहीं उठा के रखा है
हाँ कहना कितना मिनट बात किया अभी 1 मिनट मालूम है 1 मिनट अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आपको कासिम ढूंढ रहा था कासिम वो कासिम साला वहां पे जा रहा है ना पानी अगर बारिश नहीं आएगा तो सही है मुसीबत है ये बहुत मुसीबत है मालूम ये गाड़ी किधर से गया मालूम नहीं किसका गाड़ी किसका मालूम नहीं मालिक का उधर था वो उधर गया अभी इधर था उधर था सब गाड़ी जाएगा ऊपर से लेकिन भारी है गाड़ी उधर है मालिक का उधर है इसलिए नहीं हिला इधर होता तो चला जाता था हाँ अच्छा हो गया अच्छा जगह में रखा था अभी थोड़ा पानी नीचे जा रहा है कल आप न्यूज में देखेगा किधर कितना बिल्डिंग खराब हो गया मतलब मालिक का गाड़ी को उठाएगा मालिक आएगा देखेगा ना वो तो अभी आज खबर में देखेगा सत्तना से वो देखो किधर चढ़ गया क्यों बेसी हारी अवस्था तो सिरियस एकबारे हारी हमको गाड़ी नीचे गया था हारी यो हाय मुश्किल आदा कति मुश्किल आदा की वल्लाhi सी बात ए किधर जा रहा हम మొత్తం എല്ലാത്തിക്കും മേലെ പോകും തുറക്കാമ അപ്പടെ വിട്ടാ കൊഞ്ചം പറവല്ല വെളിയില് പോയിട്ട് செருப்பு